हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में आपको कहानी सुनाएंगे जनरल आमिर रजा के फुल जनरल बनने की कहानी। वो कैसे बने, अंदर की कहानी क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बड़े ही अहम मामले की, और वो मामला है आज़ाद कश्मीर का, जहां पर एहतजाज भी जारी है और इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में 13 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। क्या माहौल है और क्या बनेगा इस सारे मामले का, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान साहिबा के हवाले से। यहाँ पर इस्लामाबाद में उनसे मुबैना तौर पर ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। और ज़मीन हथियाने की कोशिश कौन कर रहा है? ज़मीन हथियाने की कोशिश की जा रही है सीडीए की तरफ से। ये सारा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो काफ़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल आमिर रज़ा जो प्रमोट हुए हैं, 4 स्टार में गए हैं। तो एजाज तकरीबन 2 साल बाद आर्मी के अंदर जो है वो प्रमोशन जो है वो कोई हुई है, और तो है कि अब इसके बाद मज़ीद प्रमोशंस भी होंगी। तो आपकी क्या मालूमात हैं इस हवाले से? आसिफ 24 जुलाई को ये अपॉइंटमेंट हुई है, और पाकिस्तान आर्मी में जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के बाद, यानी कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पहले आर्मी चीफ़ थे, नवंबर 2022 में ये लगे, आर्मी चीफ़ लगे। फिर बाद में इनका ओहदा तब्दील हुआ, फिर चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फिर फील्ड मार्शल। तो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के बाद अगर कोई सबसे बड़ी और अहम अपॉइंटमेंट हुई है वो ये वाली अपॉइंटमेंट है। 4 स्टार जनरल बनाया है सैयद आमिर रज़ा, जनरल सैयद आमिर रज़ा को। जनरल सैयद आमिर रज़ा के बारे में जो सबसे हैरान कुन बात आसिफ पता है क्या है? एक तो ये है कि जनरल बाजवा जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते 10-12 के करीब 12 लोगों जो जनरल्स हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था, उनमें एक इन्होंने तरक्की पाई थी। लेकिन उससे भी ख़ास बात ये है, यानी कि इनका और जनरल आसिम मुनीर की जो कॉमनैलिटीज़ हैं, कि ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो टेक्सला है वहाँ पर ये तैनात हुए थे मेजर जनरल के तौर पर। कहा जाता है कि ये मेजर जनरल पहले तैनात हुए वहाँ पर जनरल बाजवा के दौर में, क्योंकि इनसे पहले जो साहब थे उनके ऊपर कुछ शिकायत थी, उनकी इंक्वायरी होनी थी, तो इन्हें मेजर जनरल के तौर पर वहाँ तैनात कर दिया। फिर इन्हें वहीं पर प्रमोशन मिल गई हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में, कि 9 मई का वाक़या हो गया लाहौर में। और लाहौर के जो उस वक्त के जो कोर कमांडर थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी में जनरल आसिम मुनीर ने कार्रवाई की और उनको हटाकर ये टेक्निकली वहाँ पर जाकर तैनात हो गए, क्योंकि उनको हटाया गया, उन्हें कोर कमांडर लाहौर तैनात किया गया, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई, उनको हटाया गया। और जब जनरल आसिम मुनीर ने उनको जब हटाया तो ये बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, इस बात पे बड़ा शोर मचा था, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, बड़ा कम रेयर एग्जांपल्स है ना कि कोर कमांडर को हटा दिया जाए और इस बात पे पनिश हो जाए कि वहाँ पर एक वाक़या हुआ है। तो एट दैट टाइम उनको हटाया गया और इनको लगाया गया। और जब ये इनको यहाँ पर लगाया गया, इनकी और जनरल आसिम मुनीर की यानी कि कॉमनैलिटी देखें कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में भी आपको पता है कि ये भी अपने लास्ट लेग पे थे, रिटायरमेंट के लास्ट लेग पे थे ना, कि ऑल सेट टू गो, और वो आर्मी चीफ बन गए। अच्छा, एक कॉमनैलिटी तो ये हो गई कि ये भी लास्ट लेग से ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, यानी कि कोर कमांडर बन गए, और वहाँ से आगे इनका सिलसिला चल पड़ा। दूसरी जो कॉमनैलिटी है वो है, ये भी सैयद हैं और वो भी सैयद हैं, ये आरे बाज़ार से हैं और वो डेरी इस्लामाबाद से हैं, तो करीब करीब ही है, इन पड़ोसी भी हैं। चूँकि दोनों ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के हैं, OTS के हैं, तो इसलिए एक उस तरह का ताल्लुक़ तो है कि दोनों का जो कोर्स है वो एक ही है। तो इनकी जो तीसरी कॉमनैलिटी है वो OTS है कि दोनों OTS से हैं, यानी कि सैयद भी हो गए, OTS से भी हो गए, रावलपिंडी भी हो गए, और किस्मत भी देखें कि वो भी रिटायरमेंट के लग पे थे और ये भी आखिर जाने लगे थे, तो ये यहाँ पर लग गए। अब इनकी जो तैनाती है इसलिए अहम है कि 7 आपको पता है जनरल्स वो सुपरसीड हुए हैं, ट्रेडिशंस जो है आर्मी की वो बड़ी क्लियर है
کہ عام طور پہ جب سپرسیڈ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ عام طور پہ جنرلز ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، رہ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ میں تو اس سارے معاملے کو اس طرح دیکھتا ہوں، میرے لیے یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے کہ کون سے جنرل صاحب جو ہیں وہ 4 سٹار بنا کے وہ اس کمانڈ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے، جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ تینوں سروسز جو ہیں ان کو ایک کمانڈ کے نیچے دیا، آرمی کو، نیوی کو اور ایئر فورس کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ جب 2 مئی ہوا تھا نا ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن والا آپریشن، 2 مئی 2011، جی، اس میں جو اس وقت کے آرمی چیف نے ایئر چیف کو کہا تھا کہ آپ جہاز اڑائیں، تو انہوں نے منع کیا تھا کہ میں آپ کی کمانڈ میں نہیں آتا، اور انہوں نے جہاز اس وقت اڑائے تھے جب آپریشن کر کے یہاں سے طیارے چلے گئے تھے، اور اگر وہ اس وقت جہاز اڑاتے تو F-15 جو بگرام سے اڑے ہوئے تھے وہ منتظر تھے کہ اگر کہیں سے کوئی انٹرونشن ہوئی تو اس کو روکیں گے، تو وار لائک سچویشن ہو سکتی تھی۔ تو اعزاز ایبٹ آباد کمیشن کی ایک ریکمنڈیشن تھی کہ آپ ایک ایٹمی ملک ہیں اور آپ کو خدا نہ خواستہ زندگی میں آنے والی نسلوں کے آنے والے وقتوں میں ود ان سیکنڈز ڈیسیژن بنانے پڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر صدر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو ڈیسیژن ہی نہیں بنائیں گے اس میں۔ اور اس کی ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ تینوں سروسز کو ایک بندہ کمانڈ کرے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ریکمنڈیشن تھی، ون آف دی ریکمنڈیشنز تھی، اور یہ بڑا اچھا ہوتا اگر ہم اس کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت کرتے۔ آرمی چیف جو ہوں گے وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اگر یہ شک اس میں نہ ڈالی جائے، ٹھیک ہے، تینوں تو پھر وہ بالکل امریکن سٹائل پہ ہم چلے جائیں گے، جس میں سینٹرل کمانڈ کا ایک چیف ہے اور وہ تینوں فورسز کا باس ہے، اور وہ ان کو احکامات دیتا ہے، اور ایک کوآرڈینیٹڈ جو ہے رسپانس جاتا ہے، یا اٹیک ہوتا ہے کسی کے اوپر، اگر ہم اٹیک کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں، افینس کرتے ہیں، تو وہ کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس ہے اس میں 3 سے 4 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، 4 سٹار جرنیلوں کی، تو اس میں ظاہر ہے باقی فورسز سے بھی جائیں گے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں شاید مزید پروموشنیں بھی ہونی ہیں، اور جو ایک سلسلہ 2 سال سے رکا ہوا تھا اس میں کافی اہم فیصلے ہونے ہیں، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام جو بھی فیصلے ہیں وہ ان سے پاکستان کو، مملکت پاکستان کو، ریاست کو اور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، کوئی شک نہیں۔ تو اعزاز میرا خیال ہے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جی ایسے ہی۔ ہاں اعزاز بتائیے گا، آج کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہا ہے اور اکا دکا واقعات بھی ہو رہے ہیں، ایک کسی جگہ پہ کوئی ایک کیجویلٹی بھی ہوئی ہے، تاہم لوگ بھی آئے ہیں ووٹ ڈالنے۔ جو نیشنل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ود دا پیسیج آف ٹائم تھوڑا وہاں پہ باہر لوگ نکلے ہیں، صبح کم تھے، بعد میں زیادہ لوگ نکلے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور جو لانگ مارچ کی کال تھی جو آج سے شروع ہونا تھا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ آصف، میں پہلے اپنی رائے دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہاں پہ گراؤنڈ پر موجود ایک بڑی منجے ہوئے جرنلسٹ ہے، رانا انصر ان کا نام ہے، گجرانوالہ میں یہ جیو کے بیورو چیف بھی ہیں، لیکن میں نے ان کی رپورٹنگ دیکھی جب ٹی ایل پی کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا جو وزیر آباد میں سعد رضوی اور ان کے جو بھائی ہیں جو وہاں سے لاپتہ ہوئے تھے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں لگا، اس سارے قافلے کی جو رپورٹنگ جو ہے وہ رانا انصر کر رہے تھے۔ تو رانا انصر ابھی میرپور کا جو پہلا اسپیل ہے، میرپور ڈویژن میں جو 13 نشستوں کے اوپر انتخاب ہو رہا ہے، 296 وہاں پر امیدوار ہیں، اس کو کور کر رہے ہیں۔ تو پہلے میرے خیال میں ہم چلتے ہیں رانا انصر کے پاس اور جانتے ہیں کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر کیا دیکھا۔ ذرا چلائیے گا پلیز ان کا۔ آج دیکھیں، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے کے انتخابات ڈویژن میں مکمل ہو گئے ہیں۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع، ضلع میرپور، ضلع کوٹلی اور ضلع بھمبر کے حلقوں میں پولنگ کا عمل آج سارا دن جاری رہا۔ ہم نے مختلف علاقوں میں جا کر انتخابات کی کوریج کی۔ مختلف اضلاع میں، یہ جو تینوں اضلاع ہیں، وہاں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ ضلع میرپور اور بھمبر میں صورتحال امن و امان کے حوالے سے بہتر رہی۔ دونوں اضلاع میں پولنگ اسٹیشن پر پولنگ بھی اپنے وقت کے مطابق شروع ہو گئی تھی۔ چند ایک پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے یا جہاں پر پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی، لیکن جو ضلع کوٹلی ہے
वहाँ पर सूरत हाल ऐसी रही कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पोलिंग अपने वक्त के मुताबिक शुरू नहीं हो सकी, पोलिंग में ताख़ीर हुई, और बाद पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पोलिंग हो ही नहीं सकी। वहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी पेश आए। एक जो शहरी है उसकी हलाकत की रिपोर्ट रही, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया कि वो उनका कारकुन है, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये उनका कारकुन जाँ बाग हुआ है। तो दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया, मीरपुर और दिम्बर में वक्फे वक्फे से पोलिंग जारी रही। दिम्बर की सूरत हाल ऐसी थी कि 3 हल्कों में इलेक्शन था। जिला दिम्बर का एक तो शहर है दिम्बर सिटी और एक इसकी तहसील बरनाला है, दोनों में सूरत हाल नॉर्मल रही। लेकिन इसकी जो तीसरी तहसील है समानी, ये हल्का LA 6 है, यहाँ पर ऐसे हुआ कि 2 बजे के करीब अचानक पोलिंग स्टेशनों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हो गए। एक पोलिंग स्टेशन पर पहले 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, उसके बाद एक ग्रुप ने बैलेट बॉक्स हमले से छीन कर उन्हें जला दिया। ये वो बैलेट बॉक्स थे जिनमें जो वोट कास्ट हुए थे वो मौजूद थे। उसके बाद पता चला कि 3 से 4 पोलिंग स्टेशन पर स्याह गाड़ियों में सवार कुछ अफराद थे, वो आते थे, वहाँ मौजूद लोगों से मारपीट करते थे और बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की जाती रही। एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, हवाई फायरिंग वहाँ पर की गई। इस हवाले से हमने जो ज़िला दिम्बर के SSP हैं उनसे बात की कि एक ही गाड़ियों में सवार अफराद एक ही तरह से पोलिंग स्टेशनों पर जाकर फसाद कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें उनके पीछे हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम मीरपुर में मैंने बताया कि कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम कोटली में लड़ाई झगड़े भी हुए और एक शहरी की हलाकत भी रिपोर्ट हुई। टर्न आउट के हवाले से अगर बात की जाए तो टर्न आउट हतमी तौर पर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जब मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ये जो सूरत हाल है यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पर गिनती नताइज की जारी है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर नताइज आए हैं, ये कहा जा सकता है कि 40 से 45% तक टर्न आउट रहा है। हालांकि कश्मीर के इन इलाकों में अगर माजी के इलेक्शन देखे जाएँ तो टर्न आउट इससे काफ़ी बेहतर रहा है। राना अंसर, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर आपने पेश की, जो आप देख रहे हैं वो आपने बताया, लेकिन ये भी बताएं कि हुकूमत ने, यानी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालअदम करार दे रखा है, उन्होंने भी एक कॉल दी हुई है, उसके बारे में बताएं कि वो लोग कितना ज़्यादा उसके साथ हैं या क्या सूरत हाल है। देखिए एजाज, जैसे आपने बात की, जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है और यकीनन इसका असर जो है वो कश्मीर के तमाम इलाकों में है। लेकिन आज के जो इंतखाबात हुए हैं मीरपुर डिवीज़न में, उसमें जो हमने देखा है ज़िला कोटली का इलाका ऐसा था जहाँ पर हमें नज़र आए कि यहाँ इस एहतजाज का असर है। लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहे, लोग अपने घरों में रहे हैं, या फिर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए, पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल तख़ीर से शुरू हुआ। तो ये जो कोटली का इलाका है, यहाँ पर हमने देखा कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज है, जो लेकर या जो भी इंतखाबात की सूरत हाल है, मजमूई तौर पर लोगों की दिलचस्पी ना सिर्फ कम रही बल्कि लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पहले भी जैसे हम बता चुके हैं कि एक झगड़े में एक शहरी की मौत भी वाक़या हो गई। तो ये जो कालअदम जिसे करार दिया गया था जॉइंट एक्शन कमेटी, इसको हुकूमत की तरफ से हालांकि कालअदम करार दिया गया है, लेकिन जाहिर है कश्मीर के जो मकामी लोग हैं वो उन सब के आपस में ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है जो इस एहतजाज की फेवर में है। उनका जो भी नारा है एहतजाज करने वाले लोगों का, तो इन इलाकों में रहने वाले बहुत सारे लोग उस नारे के भी साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग कोई ऐसा वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ या किसी ने ज़बरदस्ती आकर इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश नहीं की, जैसे कि आम तौर पर या अफवाहें पहले हो रही थी कि शायद इलेक्शन में दौरान पोलिंग कोई डिस्टर्बेंस आए। ताहम लोगों ने अपना खामोश एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाया है। जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने दिलचस्पी उस तरह से नहीं ली, लोगों ने इलेक्शन में पूरी तरह से हिस्सा नहीं लिया। तो ऐसी सूरत हाल रही कोटली में, मीरपुर में, ज़िला दिम्बर में, और इन सारी सूरत हाल में पहला मरहला जो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का रुख। बहुत शुक्रिया राना अंसर। आसिफ, बात यह है कि हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तो कालअदम करार दिया हुआ है,
لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس نے اپنا جو احتجاج ہے وہ 5 جون سے شروع کیا ہوا ہے راولہ کوٹ میں، اور اب جب یہ الیکشن کا پہلا فیز ہونا ہے انہوں نے ایک قافلہ جو ہے اس کو اناؤنس کیا تھا کہ وہ میرپور سے اس ڈویژن سے ایک قافلہ راولہ کوٹ پہنچے گا، اور اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہم آگے جائیں گے اور مظفر آباد پہنچیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ قافلہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا قافلہ ہے وہ بھی نکلا ہے، راولہ کوٹ کی طرف نکلا ہے، اور جو لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے نہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس قافلے میں ضرور موجود ہیں۔ وہاں پر مقامی سطح پر پولیس اور انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں۔ میرپور کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ ہے لیکن کوئی ایسا مثالی ٹرن آؤٹ نہیں ہے۔ باقی جگہوں پر 13 نشستیں ہیں، باقی جگہوں پر بھی کوئی بہت زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں دیکھ رہے۔ اب ٹرن آؤٹ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو مطلب یہ ہے کہ جو احتجاج ہے اس نے زور پکڑا ہے، اور احتجاج کا جو زور پکڑنا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور پھر یہ ہمارے علیم خان صاحب ہیں، ان کی جماعت یہ بڑی وہاں پر ایکٹیو ہے۔ آصف آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیجویلٹی بھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ جو آزاد کشمیر پولیس ہے، آج صبح ہی ایک پولیس کا گروپ ہے آزاد کشمیر میں، اپڈیٹس کے حوالے سے گروپ ہے، تو وہاں پر آج صبح ہی تقریباً 10-11 بجے ہی اسٹیٹمنٹ پولیس کا آیا ہوا تھا کہ جی جو آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ تو مذاق بنانے والی بات ہے نا کہ انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے، یہ تو انٹرنیشنل یا لوکل یا میڈیا کے جو مبصر ہیں وہ بتائیں گے۔ آئی جی صاحب بڑا گھوم پھر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ کھڑے ہیں اپنی بات کے اوپر۔ میرا خیال ہے اعزاز انتظامیہ بھی اگر کہے نا کہ لوگ آ رہے ہیں تو چلیں پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، سیکیورٹی ڈیوٹی والے بتا رہے ہیں کہ جی انتظامیہ بہت جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے، تو یہ تھوڑا بڑا عجیب لگتا ہے۔ اگر کوئی ڈی سی بتائے کہ یار لوگ نکل رہے ہیں تو چلو ایکسیپٹیبل ایک بات ہے۔ چلیں بہرحال یہاں تو بہت کچھ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا اعزاز یہ تو ہو گیا یار، اب اس سٹوری پہ آتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کی جو دیرینہ دوست ہیں، میری مراد ناہید خان جو ہیں، جو محترمہ بینظیر بھٹو کی فرینڈ تھیں، بڑی کلوز فرینڈ تھیں، ان کا جو ایک فارم ہاؤس ہے، ان کی بہن کا غالباً یہ فارم ہاؤس ہے آئی تھنک، اس کے اوپر سی ڈی اے جو ہے اس کو انلیگل قرار دے رہا ہے اور اس کے میرا خیال ہے قبضے کا معاملہ ہے، تو کیا یہ کیا سٹوری ہے؟ آصف، ناہید خان اور ڈاکٹر صفدر عباسی پیپلز پارٹی میں کون سا ایسا جیالہ ہے جو ناہید خان کے نام سے آشنا نہیں ہے، ڈاکٹر صفدر عباسی سے نہیں آشنا؟ بالکل ایسا ہی۔ ناہید خان کے بارے میں سن لیجئے، ناہید خان صاحبہ 1984 سے لے کر 27 دسمبر 2007 تک بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھیں، ان کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر، ان کی پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پر۔ بینظیر صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی تھی تو ان کی پولیٹیکل سیکرٹری شہادت کے وقت بھی ساتھ تھیں، میں جب وہی بی بی شہید ہوئی ہیں اس گاڑی میں موجود اس گاڑی کے اندر موجود اس گاڑی میں موجود تھی، بہت کلوز ایک تعلق، ویری کلوز۔ اچھا اب یہ جو ناہید خان ہے، کہانی ان تک بعد میں پہنچتی ہے، پہلے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1985 میں۔ ایک خاتون ثریا اختر ایک لینڈ خریدتی ہے، 5 ایکڑ کی نرسری کی لینڈ خریدتی ہے پارک روڈ پر۔ اسلام آباد سے اگر آپ جائیں راول ڈیم چوک سے اندر کی طرف جائیں بنی گالا سائڈ پہ، سب کو پتہ ہے پارک روڈ کی طرف، مجھے سٹوری بتائیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آصف ایک 22 نمبر پلاٹ ہے جہاں پر ایک بنگلہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں پر مختلف پودے بھی لگے ہوئے ہیں، درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ 22 نمبر پلاٹ 1985 میں خاتون کو لاٹ ہوتا ہے نرسری کے طور پہ۔ 2 سال بعد سی ڈی اے اس کا سٹیٹس چینج کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ آرچرڈ پلاٹ ہے۔ کیا پلاٹ ہے؟ آرچرڈ پلاٹ ہے۔ بعد میں یہ پلاٹ وہ خاتون فروخت کرتی ہیں اور 2006 میں اس پلاٹ کی سٹیمپ ڈیوٹی ادا ہوتی ہے، اس پلاٹ کی جو رجسٹری ہے وہ آتی ہے ایک خاتون کے پاس جو کہ ناہید خان صاحبہ کی والدہ ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم کم و بیش 22 لاکھ روپے کی سٹیمپ ڈیوٹی ادا کی گئی تھی جب رجسٹری اس کی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ 4-4.5 کروڑ روپے کی مالیت میں یہ ایٹ دیٹ ٹائم پلاٹ خریدا گیا۔ اب ہوا یہ کہ
22 जून को, ये जो पिछले माह 22 जून को CDA आ गया, उन्होंने कहा जी हम तो इधर नोटिस देते रहे हैं, ये प्लाट तो हमने कैंसिल कर दिया है। उस सारे मामले में वहाँ पर रिपोर्टेडली CDA के एक अफसर भी आए, वो कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ आए, वो कहते हैं कि ये तो हमें लाट हो गया, अब हमने इधर यहाँ पे शिफ्ट होना है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। वहाँ पर जमील अब्बासी, ये पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने जाले हैं, ये जेलों में भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए आदमी के तौर पे जाने जाते हैं, और स्ट्रगल है इनकी बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है ट्विन सिटीज़ की किसी भी सियासी जमात का कोई ऐसा वर्कर नहीं होगा और जो जमील अब्बासी को ना जाए। जमील अब्बासी इस्लामाबाद का बड़ा जाना माना नाम है। ये जमील अब्बासी थे, इन्हें पता लगा, ये उधर पहुँच आए, इन्हें कहा जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप कर नहीं सकते। जमील अब्बासी ने वहाँ पर एतराज़ खड़ा कर दिया, आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नाहिद खान और डॉक्टर सफदर अब्बासी ये रहते हैं कराची में, ये कराची मुंतकिल हो गए हैं, वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। GDA के आपको पता है ये लीडर्स भी हैं। इन्होंने एतराज़ किया, उनको बताया नाहिद खान उनको, भैया आपका तो प्लाट जो है वो ये कर रहे हैं। वो आए और उन्होंने आके यहाँ पर एक अदालत में गए, दूसरी अदालत में गए। शाह खावर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक दावा दायर किया जिसके ऊपर स्टे जारी हो गया। अब सदर कौन है इस मुल्क के? आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नाहिद खान साहिबा चूँकि उनकी पार्टी में नहीं है तो इस वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की शहीद रहनुमा की पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान, उसके प्लॉट के साथ ये हो रहा है। आम आदमी का इशू हम यहाँ पर उठाते हैं कि CDA आम आदमी के साथ क्या करता है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है, बात करेंगे तो बड़ी दूर तक जाएगी। जो कि CDA के अफसर हैं, मैंने इनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी आप उधर आए थे और आपने कहा कि ये लाट हो गया, तो मुझे कहते हैं जी मैं अलॉटमेंट चेक कर लें। मैंने कहा जी आप उधर आए थे? इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मैं उधर आया था, क्योंकि वो आई विटनेसेस हैं, वो उन्होंने कोई जवाब। मामला ये है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो की दोस्त, बेनज़ीर भुट्टो की सेक्रेटरी, अगर उसके साथ ये कुछ हो सकता है इस्लामाबाद में, तो फिर हर किसी के साथ हो सकता है। फिर हम आम आदमी का मामला यहाँ पर उठाते रहे ना, आम आदमी की तो आप बात ही ना करें। अगर बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उनके सदर, पीपल्स पार्टी का सदर होने के साथ अगर ये दिन देख रही है कि अदालतों से जाके वो स्टे लेना पड़ रहा है, तो फिर आम आदमी किधर गया? आम आदमी तो वैसे ही गया। आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वज़राए आज़म के साथ क्या होता रहा है जी। देखें, इन्हीं इक़्तिदार के ऐवानों से वज़राए आज़म मुंतखब जो हैं वो गिरफ़्तार होते रहे। खुद बीबी के साथ पिंडी में क्या हुआ, पिंडी के रोडों कोई पे, शक नहीं। ठीक है, हमें अपना रोल अदा करना है और गलत को गलत कहना है, वो किसी के साथ भी हो। अगर ज़्यादती हो तो हम उससे बिल्कुल। ज़रूर ज़्यादती बिल्कुल। कहते हैं। तो आज तो यही था। बिल्कुल, आज यही। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।